Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith. Di video ini saya mau share kepada kalian sebuah kesaksian seorang YouTuber Amerika yang memberikan kesaksian dia tentang kenapa dia keluar dari Katolik. Dan saya rindu kalian mendengar ini, terutama orang-orang Katolik, ya, untuk menyadari bahwasannya memang ada hal yang salah yang perlu kalian sadari tentang apa yang kalian percaya. Nah, saya harap lewat kesaksian ini kalian bisa dicerahkan, terutama kalian yang mungkin berpikir bahwa, oke, saya percaya sama Injil seperti yang di Protestan, tapi saya akan tetap di Katolik. Nah, video ini akan membantu kalian untuk menjawab kenapa hal seperti itu nggak mungkin gitu. Mari kita nonton bersama. Morning, brothers and sisters. Today I want to speak to you about my experience with the Catholic Church. And I'm going to tell you today why I had to leave this church. What made me leave the Catholic Church and why I couldn't go there anymore. Dear brothers and sisters, for the longest time, I would go to these churches and I can tell you very explicitly and very clearly that I was a genuine Christian in my mind. And I used to love Jesus Christ. I can tell you that at one point, after I got born again in my room, it was harder for me to go to the Catholic Church. Yet, I still went there. I said to myself, as long as I love Jesus Christ, as long as I don't look left and right, I can still go there. I can focus on Jesus, I can take communion, and I can pray there. Now, what happened to me that with time, I would see things around me, people doing things, and everything around me. I mean, the church itself, the statues, the pictures, the icons, the altar, the dresses of the priests, the veil between the people and the priests, stuff like that. And the more I read the Bible and the more I read the scriptures, I couldn't accept these things anymore. They would bother me so much that instead of me going and praying and focusing on the Lord, I couldn't focus anymore because I would waste my time being convicted or even sometimes being angry at the things that I saw. There were a lot of rituals that were just for a show, yet there was no real substance. Even when these priests would go and give their sermons, it was always very superficial. No real deep message. The Holy Spirit wasn't moving in these churches. Today, brothers and sisters, I am telling you this because I want you to understand that it doesn't matter what ritual you do, whether in the Catholic Church or any other church for that matter. True salvation is in Jesus Christ Himself, in the revelation of the sacrifice that Jesus Christ provided on His cross. We as sinners, we are born into this world in a fallen humanity, and we need to recognize our need to be restored back to our standing with God after our rebellion. God Himself, He provided the way back. If there is no sacrifice of the Father, if there is nothing that He provided for our salvation, that means we can save ourselves. And even though we can try to be righteous, that righteousness will never be enough. That is why we need a helping hand from above. And that helping hand is the sacrifice that God Himself provided for us through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. I'm talking today to any Catholic church goer, any brother who might be struggling through these things. After I got born again, I still went there. But the last time I went there, they were doing communion. And the priests, they put the veil back between the people and themselves. And I looked at my wife and I told her, this is the last time I'm stepping in this church again. It was a church where my wife's family went to. And I told her, that's it for me. I can't come here anymore. I told her that Jesus Christ, after He died, the veil is torn. And He is our high priest. And through Jesus Christ and the Holy Spirit, we can go with confidence to the throne of God. We can be in the presence of God every day. You don't need any person
as a mediator between you and Jesus Christ. Jesus Christ lives inside of us. Him and his Father come and dwell with us. If we have God living inside of us, we don't need any person to come between us and the Lord Jesus Christ. Each member of the body of Christ has to be attached to the head. Like our members today, they receive signals from our minds, from the head. The same way each member of the body of Christ has to be attached to Jesus Christ. They get their direction from him so that they get their true calling, their true function in the body of Christ. We need to serve Jesus Christ. And this is how we live our Christian life. It's not about rituals. It's not about repeating prayers. It's not about religious motions. What it takes, dear brothers and sisters, is a real connection with Jesus Christ and him guiding us every day. There is nothing like that you will learn in the Catholic Church, at least not from my own experience. Some people say there are Catholic churches that teach that. There might be, but at the same time, if we are truly connected to Jesus Christ, it would be very hard for us to stay in these religious activities that are focused on anything except the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is alive, and we need to live in and through him in order to stand before God blameless. We abide in the Lord Jesus Christ under his covering. If we think that we are Christian because we belong to this church or another, then we are in danger of ending up in eternal damnation, because it's only through one person that we are saved, and that is through the Son of God and through the sacrifice that he provided for us on the cross. You want to be saved, brothers and sisters? Don't focus on church and denominations. Don't think that going to church on Sunday or confessing to a priest or praying to Mary or bowing down to statues or talking to the priest will save you. These things are useless. The only thing that can save any of us is a true repentance because of true godly sorrow over our sins and coming to the only way that can save us, to the sacrifice of Jesus Christ on the cross, where he paid the penalty for our sins with his own precious blood. Jesus Christ is the only one who saves, not the Catholic Church. And may God bless you. Oke guys, itulah videonya. Terima kasih ya Pak sudah berbagi, dan itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Jadi dia awalnya bertobat di dalam kamarnya sendiri, dia lahir baru di situ. Ya mungkin karena dia sadar dengan dosa-dosanya ketika dia membaca Alkitab, dan dia hanya memohon pengampunan kepada Tuhan karena dia sadar bahwa Alkitab itu langsung membuat dia tahu bahwa Tuhan mengampuni dia. Ketika dia beriman, dia dibenarkan, dan Roh Kudus menuntun dia untuk hidup dalam syukur. Tapi dia berusaha katanya untuk tetap pergi ke gereja Katolik. Tapi ketika dia pergi, malah dia tetap dibingungkan, tetap merasa kering karena semua ritual yang ada, semua dekorasi yang ada, pakaian yang ada, itu seolah-olah mau memalingkan dia dari Injil yang telah dia percaya dari firman. Saudara, kalian harus percaya bahwa kalian tidak diselamatkan oleh karena jasa-jasa kalian, oleh karena kesetiaan kalian dalam mengikuti Ekaristi, perbuatan-perbuatan kalian di hidup ini, bukan. Itu semua tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus yang kita terima melalui pertobatan kita, iman kita kepadanya. Saudara-saudara, kalau kalian mau menaruh pengharapan kalian pada jasa-jasa kalian sebagai respon kepada rahmat Tuhan, itu sama aja bohong, saudara-saudara. Ya, kalian percaya Tuhan memberikan rahmat dan kalian harus merespon itu demi selamat, ya. Merespon itu demi selamat dengan jasa-jasa setiap kalian mengikuti Ekaristi, mengikuti semua sakramen-sakramen yang ada. Saudara-saudara, itu nggak seperti itu, saudara. Nggak. Ya, kalau kalian masih punya dosa sisa pun kalian harus ke purgatori. Wah, itu sungguh sangat membebani kalian, bukan? Kalian nggak akan sanggup.
Nggak akan bisa. Karena dengan doktrin seperti itu, saudara-saudara, seperti yang nggak ada progres sama sekali dari perjanjian lama. Di perjanjian lama pun kan Tuhan yang memberikan rahmat kepada orang Yahudi. Mereka boleh mengenal hukum, mereka boleh mengenal aturan-aturan bagaimana supaya mereka diampuni dosanya. Ada liturgi, ya kan? Semua ada. Tapi mereka harus berusaha hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, supaya demi menyempurnakan diri dan selamat. Tapi nggak bisa kan? Makanya Kristus datang untuk menjadi korban yang sempurna, mengampuni dosa mereka. Dan sebagai orang Kristen, kita nggak lagi hidup dalam beban seperti itu untuk selamat. Kita sudah diselamatkan, tapi perbuatan baik, ketaatan pada hukum, itu terjadi oleh karena syukur kita atas keselamatan itu. Ini kan pesan Alkitab. Ya, jadi kalau menurut Paulus, malah dengan seperti ini, hukum Taurat diteguhkan gitu. Jadi kita itu sebenarnya nggak mampu taati Taurat, tapi Kristus telah mentaatinya untuk kita, dan sudah saatnya kita untuk hidup menjalani apa yang menjadi kehendak Kristus, yaitu kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan kasih kepada Allah hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar menghayati keselamatan itu sebagai anugerah. Saudara-saudara, kalau misalnya kita nggak menghayati keselamatan sebagai anugerah saja, sola gratia, maka kita akan selalu punya pandangan yang terlalu transaksional kepada Allah. Oh, kalau saya baik, nanti Tuhan bakalan baik. Kalau saya buruk, Tuhan bakalan tinggalin saya. Maka saya harus pergi mengaku dosa kepada imam, kepada pastor. Baru kalau pastor kasih ampun, baru saya diampuni. Itu hubungan yang sangat transaksional, saudara. Nggak ada relasi di seperti itu ya. Nggak ada. Anak yang benar-benar mencintai ayahnya, itu akan melakukan kehendak ayahnya dengan tulus. Dan ketika anaknya tiba-tiba melakukan pelanggaran, anaknya ini nggak kehilangan status, nggak kehilangan yang namanya keselamatan, atau nggak kehilangan relasi dengan ayahnya dalam arti dia ini lagi bukan lagi anaknya, bukan, nggak seperti itu. Ayahnya tetap mencintai anaknya, anaknya hanya perlu datang untuk meminta maaf, memohon ampun, dan ayahnya mengampuni. Nggak perlu lagi datang melalui siapa, mohon ke ayah dong minta maaf. Enggak, langsung dalam doa. Ini jelas di Alkitab kan? Kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pastor atau imam yang akan bawa kita pada Yesus. Tidak, ya, tidak. Tapi dikatakan kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ini Yohanes dia bilang ini supaya kita jangan bikin dosa. Tapi kalau kita yang sudah percaya ini bikin dosa, kita punya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Jadi ya nggak perlu lagi ke pastor. Nggak, kita harus dengan tulus mohon ampun, mohon maaf kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku dalam doa. Dalam doa demi nama Yesus Kristus, Roh Kudus membawa doa kita ke dalam Kristus, dan tentunya Bapa mendengar apa yang menjadi syafaat anaknya yang duduk di sebelah kanan sang Bapa. Saudara-saudara, terlalu indah apa yang Alkitab ajarkan. Seandainya kalian mau sedikit saja memahami bahwa kalian bukan lagi orang-orang yang diperbudak oleh hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, enggak. Kalian adalah hamba Kristus, dan menjadi hamba Kristus, kalian harus taat kepada firman-Nya. Dan apa firman-Nya? Yaitu kita harus percaya padanya. Itu aja, percaya. Nah, dalam kepercayaan ini akan lahir yang namanya ucapan syukur dan perbuatan-perbuatan baik. Ya, saudara-saudara, saya percaya orang-orang yang hatinya benar-benar mau mencari Tuhan, dia harus membaca firman dan mengimani apa yang firman itu katakan. Dan kalau dia memang adalah anak Tuhan, dia memang adalah orang pilihan, maka Roh Kudus pasti bekerja dalam hatinya untuk membuat dia percaya dan terikat dengan firman,
dan dia akan berani mengambil resiko apapun untuk mentaati firman itu. Saudara-saudara, sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalian jangan lupa untuk subscribe, khususnya juga kepada channel Eternal Call ya, yang tadi memberikan kesaksian. Dia adalah seorang penginjil juga dari YouTube. Banyak videonya yang bagus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.